Shalom, shalom. Ons is by deel 9 van die parables van Yeshua en gister het ons the wicked husbandman gedoen en die tenants en vandag doen ons the rich man and Lazarus. The rich man and Lazarus. Baie interessante gedeelte en ook 'n gedeelte wat regtig challenging is in baie opsigte. Julle sal sien en baie mense preek geweldig baie of doen teachings rondom dit en dis ook 'n tipologie van iets, maar die hoofrede vir hierdie gelykenis is eintlik maar dat daar 'n verskeidelde boodskap is wat Yeshua hier wil oordra aan die gemeente. Goed, may I emphasize again the purpose of the parable? If something could be said in public or on an open platform for all to hear, why would the use of parables be necessary? Nou kom ons kyk. Luke 16 verse 19 to 31. Lukas 16 vers 19 tot 31 het ons die storie van Lazarus en die ryk man. En die ryk man wat baie ryk was en Lazarus wat 'n boemelaar was wat hier by die hekke gesit het en die honde sy sere gelek het. Julle sal daar sien is 'n prentjie rondom hulle. Kom ons lees om Lukas 16 vers 19 tot 31. But there was a certain rich man who used to dress in purple and fine linen and lived luxuriously every day. And there was a certain beggar named Eliezer. Dis nou waar ons wat ons sal ken as Lazarus. Eliezer, being covered with sores, was placed at his gate. Names are important in Hebrew. 1 Samuel 25 vers 25 sê vir ons, for as his name is, so is he. The original Hebrew name for Lazarus is Eliezer, meaning Elohim will help. Dis wat dit beteken. Lazarus, Eliezer of Eleazar, Elohim will help. And longing, kom ons gaan aan met vers 21, and longing to be fed with the crumbs or the leftovers which fell from the rich man's table. Indeed, even the dogs came and licked his sores. And it came to be that the beggar died, and was carried by the messengers to the bosom of Abraham. And the rich man also died and was buried. So albei van hulle het gesterf. And while suffering tortures in Sheol, wat ons ken dan ook in Grieks as Hierdie of hell, having lifted up his eyes, he saw Abraham far away, and Eliezer in his bosom. So hier word hierdie ryk man wakker hier in die doderyk en hy kan vir Abraham en Eliezer sien. And crying out, he says, Father Abraham. Oh, so hy het geweet wie is Abraham en hy het hom geken as vader. So he was a Jew. Have compassion on me and send Eliezer to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. For I'm suffering in this flame. So wat sien ons? Dat daar 'n warmte is, 'n hitte is aan die kant waar hy was. But Abraham said, Son, remember that in your life you received your good, and likewise Eliezer the evil. But now he is comforted, and you are suffering. Die rolle is nou omgeruil. In the Brit Hadashah, Nuwe Testament, we only find the phrase bosom of Abraham once. In the rabbinical writings, however, we find it many times. In the Hebrew writings of the sages, we find it many times. En dis nou vir my belangrik, want ek moes gaan kyk het wat presies bedoel hulle oor the bosom of Abraham. Dit klink so of hy op Abraham se bors gelê het. Ander kere klink dit of hy op Abraham se skoot gesit het. So iets. Nou in die Babylonian Talmud kry ons the first reference of the bosom of Abraham is saying that every time a righteous one dies, he will be replaced with another righteous one. Okay, dis nou wat hulle in die Talmud sê. The righteous one dying will not go to the place of gnashing of teeth and flames, but will go to the bosom of Abraham. So hier kom hulle, is 'n reference na die bosom van Abraham. Nou kom ons kyk verder. We find the concept in Psalm 79 verse 12. So ons kry hom ook in die rabbinical of in die Hebrew writings en ons kry hom nou in die Bybel ook. Nou kry ons Psalm 79 vers 12. Repay to our neighbors sevenfold their reproach into their bosom, with which they have reproached you, O Hashem. Repay to our neighbors sevenfold their reproach. Betaal terug aan hulle wat hulle aan ons gedoen into their bosom. This is mentioned in the negative, but it is true in the positive as well. The negative is reproach, the positive is approval and respect. So betaal terug,
So, and repay to our neighbours sevenfold their approval and respect into their bosom of reproach. Een van die twee, kan na albei kante toe gaan. Later rabbinical sources preserve several traces of the bosom of Abraham teachings. Kom ons gaan kyk ook in hulle writings in Genesis 67. In the world to come, Abram sits at the gate of Gehenna, permitting none to enter who bears the seal of the covenant. Okay, so hier's Abram sit daar, volgens wat hulle nou sê, en hy keer die ouens om in te gaan. Hulle kan nie ingaan hier nie, want hulle het according to Rabbi Levi, hulle het the seal of the covenant. En ons het reeds in Revelation daaraan geraak. In the 1816s, Abram Gigeras suggested the parable of Lazarus in Luke 16 preserved a Jewish legend, and that Lazarus represented Abram's servant Eliezer. Nou, Abraham het ook 'n servant gehad, en hy moes nog spesifiek, Abraham het hom nog gestuur om vir sy seun Isak 'n vrou te gaan haal by sy eie mense. En sy naam was Eliezer, wat baie mense bekend, wat bekend is by ons. This is only a few referrals in the rabbinical writings, but there are many more that confirm. So al wat ek hier gedoen het, nou ek het vir julle so 'n bietjie teruggevat na die rabbinical, na die Hebrew writings, en gaan kyk, waar kry ons nog hierdie boesem van Abraham? So hy's daar, in die Hebrew geskrifte skry ons hom. It is a good place to go to, prove that there is, wat kry ons, wat confirm hierdie place? It is a good place to go to, prove that there is consciousness there in the bosom of Abraham, so ons weet, and in the parable of Yeshua, we also note there's consciousness in hell as well. So daar's 'n bewus van wat gebeur het, en van die verlede en die toekoms, dis wat hulle hier sê. And besides all this, between us, kom ons gaan terug na Lukas toe, vers 26. And besides all this, between us and you, a great chasm, eintlik chasm, soos 'n kloof, has been set, so that those who wish to pass from here to you are unable, nor do those from there pass to us. So oor hierdie bodemlose, wil ek amper sê, kloof, dis soos 'n kloof, daar's 'n skeiding. Kan nie oor nie, en jy kan nie, niemand kan na niemand toe gaan nie, maar hulle kan mekaar sien. And he said, then I beg you, Father, that you would send him to my father's house. Abraham sê vir hom, hy kan nie daar na jou toe gaan om jou te gaan help, omdat jy warm kry nie, en jy kan ook nie na toe kom nie. En nou sê hy, Abraham asseblief, Vader Abraham, stuur asseblief vir Eliezer, hierdie Lazarus na my huis toe. This great chasm mentioned here is a clear division between good and evil with no return. Clear division between good and evil with no return. We find it in the Tanakh, Oud Testament. We find it in Tanakh. Ekskuus, ek wil net vir 'n oomblik gou hier. We find it in the Tanakh in Isaiah 66 verse 24. And they shall go forth and look upon the corpse of the men who have transgressed against me. For their worm shall not die, and their fire not be quenched, and they shall be repulsive to all flesh. Ons gaan terug, Isaiah 66 verse 24. And they shall go forth and look upon the corpses of the men who have transgressed against me. For their worm shall not die, and their fire not be quenched, and they shall be repulsive to all flesh. Dis 'n prentjie van die hel. We do find it more than once in the Brit Hadashah, in die Nuwe Testament. Markus 9 vers 43 tot 48 sê vir ons, and if your hand makes you stumble, cut it off. Iets in jou lewe, jy moet hom nie afsny regtig nie. Dis weer eens 'n idiom in Hebrew. As iets jou maak val, sny jou af van dit af. Maak 'n skoon breek tussen dit en jou. Kom ons sê byvoorbeeld, ek vat 'n voorbeeld. Jy het 'n probleem met steel vir argumentsonthaalwe, en veral wanneer jy kom in Pick n Pay. Kom ons vat dit sommer net as 'n voorbeeld. Bly weg van enige Pick n Pay af. Dis eintlik wat die woord vir jou sê. As jy 'n probleem het en jy weet waar ek gaan kom ek sê byvoorbeeld, jy het 'n probleem met vuil taal gebruik. Kom ons noem dit sommer so. En jy weet by hierdie vriende van jou, as jy nou ewe skielik gaan mooi praat, is ek jammer om vir jou te sê, wanneer jy van daai ding wil af wegbreek, gaan jy nie na die vriende toe moet gaan nie. Want daai vriende gaan maak dat jy daai patroon aanhou doen. Maak 'n breek. Maak 'n breek, en dis wat hy sê, if your hand makes you stumble, cut it off. Wat ook al tussen jou en hierdie ding staan wat jy mee sukkel, maak 'n
'n skoon breek. Cut it off. It is better for you to enter into life crippled than having 2 hands to go into Gehenna, the pool of fire, into the unquenchable fire. It's beter vir jou om krippel daarin te gaan, in die hemel in, as om in die vuur te val met jou hele lyf. Where their worm does not die and the fire is not quenched. It's not going to stop. Punishment, agony, pain, gnashing of teeth will not stop. It will carry on forever. And ever. And ever. And ever. En julle sal nie my glo, daar's baie mense wat vir my sê, ag Rita, weet jy wat, ek gaan al wil nie maak nie, so ek gaan my hel toe. Ek dink nie jy weet wat jy sê nie. And if your foot makes you stumble, cut it off. It is better for you to enter into life crippled than having 2 feet to be thrown into Gehenna, into the unquenchable fire. Beserings hier in waar ons nou bevind. Beserings, en as ek praat van beserings, praat ek nie van fisiese beserings nie. Ek praat van dinge wat ons in ons lewe moet afsny, wat vir ons baie moeilik is. Wat ons moet van wegstap, wat ons moet afsny, fisies afsny, want dis wat hy sê, sny af. En dis so lekker in Afrikaans, want dis 'n spreekwoord by ons om te sê, sny af, hou op, stap weg, maak 'n skoonbreek. As dit aanhou om jou, hoekom in dwelmverslaafdes se verval, dwelmverslaafdes se geval, vat hulle weg en hulle sluit hulle toe. Hoekom? Hulle haal hulle uit daai environment, hulle sny hulle af van die environment. Hoekom? Om die patroon te breek. En dis wat hier moet gebeur. Wanneer jy jou bevind op plekke waar jy nie moet nie, ek sê baie vir mense wat my praat sê, waar sit jy jou voete in oral neer? As jy jou voete mos nou gaan op 'n plek neersit waar jy moet wees nie. Kom ons kyk gou wat sê Psalm 1. Psalm 1 sê so mooi vir ons. My Psalm is weg. Nee, ek het hom. Psalm 1, vers 1. Kom ek swaai hom oor, dat jy hom kan sien. Blessed is the man who shall not walk in the counsel of the wrong. Who shall not walk. Ons gaan soontoe. And shall not stand, ons staan in die midde van daai kring. And shall not sit, nou is dit nog meer gemaklik, in the seat of the scoffers. But his delight, blessed is the man who shall not walk in the counsel of the wrong. En weet jy wat, baie mense gaan soek counsel by die wrong, gaan soek by die wrong raad. That's not the way to go. Paulus gaan en hy sê vir ons, hoe wil julle kan mekaar nie eers help en vir mekaar raad gee nie? Weet julle dan nie dat julle die engele gaan judge nie? En nou kan julle nie eers onder julle eie broeders, onder julle eie mense raad gee nie, en counsel gee vir wat verkeerd en wat reg is nie. Walk in the counsel of the wrong. Stand in the path of the sinner. En jy weet, eers loop ons net verby. En nou, dan staan ons stil. En nou is ons gemaklik, dan gaan sit ons. En dan gaan ons nie weg nie, want dan sit 'n patroon. Walk, stand, sit. Hy sê, but his delight is in the Torah of Hashem. And he meditates in his Torah day and night. For he shall be as a tree planted by the rivers of water, that yields its fruit in its season, and whose leaf does not wither, and whatever he does prospers. And whatever he does prospers. So daar's 'n blessing aan wanneer jy jou voete nie bevind op 'n plek waar jy nie moet wees nie. That's when you prosper. But it takes something. Sometimes it takes some cutting off. Cutting off. En is nie lekker nie? Want afsny is seer. Die bloed gaan loop. Dis hoekom Yeshua hierdie voorbeeld ook hier gebruik. Ons gaan nou sien wat hy presies met dit bedoel het. Where the worm does not die and the fire is not quenched. Hy praat van eers van die hand en dan eers van die hand en nou praat hy van die voet. And if your eye makes you stumble, pluck it out.
It is better for you to enter into the reign of Elohim with one eye than having two eyes, to be thrown into fire of Gehenna. Wat jy sien, waar jy kyk, waar jy jou blootstel, jy weet die oë, sê die woord, is die vensters van ons siel. En ek sê so baie vir die kinders, wanneer jy kyk, word amper soos 'n fotostaatmasjien binne in julle gefotostateer. Moenie dit kyk nie. It stays inside of you. Moenie. Where the worm does not die and the fire is not quenched. Hy verwys na Jesaja 66:24. Jesaja 66:24. Yes, hy praat presies van hierdie selfde woorde. And they shall go forth and look upon the corpses of their men who has transgressed against me. For their worm shall not die, and their fire... Ag, skus julle, ek wys nie eers vir julle nie. 24. And they shall go forth and look upon the corpses of the men who have transgressed against me. For their worm shall not die, and their fire not be quenched, and they shall be repulsive to all flesh. En daar's 'n klomp verwysings hier. Ek het nou nie spesifiek na hulle gaan kyk nie. Therefore a curse that consume the earth, and who will dwell in it punished. Therefore the inhabitants of the earth shall be burned, and a few men shall be left. Isaiah 34, for the displeasure of Hashem is against all of the nations, and his wrath against all their divisions. He shall put them under the ban, he shall give them over to the slaughter, and their slain be thrown out. Hy praat van Abba Vader se wraak. He judges amongst the nations, he shall fill the nations with dead bodies, he shall crush the head over the mighty earth. And in that day the slain of Hashem shall be from one end of the earth, even to the other end of the earth. And on that day, hy praat hier van die dag van Hashem, they shall not be lamented or gathered or buried, for they are dung on the face of the ground. So dis Abba Vader se wraak wat hiervan gepraat word, nie? Okay? Dis net kruisverwysings wat hy daar vir ons gee oor hierdie skrif van Isaiah 66:24. In the passage of Isaiah 66:24, we see the righteous will watch the wicked as they burn in hell. Dis wat ons die prentjie wat ons kry. And they shall go forth and look upon the corpses of the men who have transgressed against me. Dis in Isaiah 66:24 wat ons nou net gelees het. And they shall go forth and look upon the corpses of the men who have transgressed against me. Dit moet verskriklik wees. All these transgressions are also listed in Isaiah 66 for you to read it later. Hy praat van wat hulle alles daar verkeerd doen. En onder andere, as ek nou so kyk na een hier, net so vinnig, en ek gaan hom gou hier uithaal vir julle, en dis 23. And it shall be that from new moon to new moon, and from Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship before me, declares Hashem. Every week on the Sabbath day. For as the new heavens and the new earth that I make stand before me, declares, so your seed and your name shall stand. Ek dink julle moet hom gaan lees. Gaan lees bietjie Isaiah 66 en kyk wat staan alles daarin. Believers and modern day teachers are so focused on explaining the geography of heaven and hell in this parable, waar dit presies is, that they forget the reason why parables was used to convey a hidden message. So ons wil by die hidden message uitkom. In the last session, we only found the hidden message at the end of the parable, after we have done many guessing and discussion to find this message. En ek onthou dit nog spesifiek, want ons het spesifiek aan die einde. So far the parable seems quite understandable based on our previous knowledge. Let us use the same pattern and see if we can find the hidden message at the end of this parable as well. Let us continue in Luke 16:28. For I have 5 brothers. Nou praat Eliezer weer met Abraham. For I have 5 brothers. Let him warn them. Him is Lazarus. Lazarus moet nou gaan. Die ryk man vra vir Abraham, sê Lazarus moet na my 5 broers toe gaan en hulle gaan waarsku, lest they also come to this place of torture. As hulle dieselfde lewe as hy gelei het, is hy heel waarskynlik bekommerd dat hulle dieselfde feit gaan hê as hy. Abraham said to him, they have Moshe, and the prophets. Let them hear them. What is Moses? They have Moses. They have the first 5 books of the Bible.
That's Moshe. Het word verwys na Moshe. That they have Moshe, the first 5 books of the Bible, which I gave to Moshe to say to the people, and the prophets, let them hear them. And he said, no, Father Abram, but if someone from the dead goes to them, they shall repent. Kos hoor wat sê Abram. But he said to them, Abram said, if they do not hear Moshe and the prophets, neither would they be persuaded, even if one should rise from the dead. So Abba sê vir Abram sê vir hom, vir die ryk man, alles wat jy nodig het staan in Moses en die profete. En as jy dit het, dan sal jy dit maak. Anders te nie, dan gaan iemand uit die dood uit jou nie eens kan help nie. The hidden message. We find indeed at the end, but he said to him, if they do not hear Moshe and the prophets, neither would they be persuaded, even if one should rise from the dead. And who rose from the dead? Moshiach. This parable is not about where or what heaven and hell is. Waar presies is dit nie? Dis nie waaroor hierdie parable gaan nie. Let us read from the Hebrew rabbinical literature. In the literature, we find several examples of the same concepts and the same ideas of the bosom of Abram. And the great difference between those who are in the bosom of Abram and those who are in hell. The difference in all cases is our relationship to Elohim. Albei gevalle is daar 'n duidelike verskil, the relationship met Abba Vader. In rabbinical literature, our relationship to Elohim appears in the same context as the story of this parable. In the Midrashic literature of several portions, dit wil sê, dis die literature waar hulle, en ek het al vir julle verduidelik, die Midrash is van hulle stoei met die woord, en verskil, en hierdie een sê so, en hierdie een sê so, en daar's verskillende opinies. So hier's nou, in die Midrashic literature is waar daar verskillende opinies is. Of several portions, what we find is the following. There's no one righteous person doing good in this world that will not sin. Dit weet ons. Daar's nie een righteous person wat nie sal sondig nie. Even in doing good, sometimes we also sin. Yes, we know that. Romans 7 verse 19 to 20 sê vir ons dit. For the good that I wish to do, this Shaul, Paulus, I do not do. But the evil I do not wish to do, this I practice. Ek wil so graag goed doen, maar ek doen dit nie. En dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. And if I do that which I do not wish, it is no longer I who work it, but the sin dwelling in me. Wanneer ek dit wat ek weet ek moet nie doen nie, wanneer ek dit doen, moet ek weet dis die sonde wat in my aanwesig is. The righteous suffer in this world, and the evil gain favor in this world. Dit klink so amper asof dit die prentjies wat ons hier sien. Why? Weet jy hoeveel mense kom aan my en sê vir my, Rita, maar hoekom gaan dit so goed met daai mense? Kyk net, maar hulle is goddeloos. Hoekom word hulle geseën? Omdat ons kyk net na die uiterlike goedgaan, die uiterlike materialisme, die uiterlike wat ek het, die besittings, dis waarna mense kyk. Dis nie waarna ek moet kyk nie. Ek moet nie net daarna kyk nie, want dis nie waaroor die lewe gaan nie. What is this Hebrew concept all about? He that can't endure the bad will not live to see the good. That's a Jewish proverb. He that can't endure the bad will not live to see the good. Because no matter what comes his way, he won't make it. If trouble comes his way, he won't make it. He won't see the good. No, nothing at all. There's just one concept connected to this parable, and that is chesed. In Hebrew it's chesed, grace. Grace. Wat ons ken as grace, genade. The picture of grace in the time of Yeshua looked like this. The good will suffer in this world, so when they come to the judgment day, they have already paid up all their debts and will only receive the good. So whatever you suffer in this world, sê die woord dan nie vir ons, neem jou kruis op en volg my nie. Sê Yeshua dit nie vir ons nie. Does it mean it's always going to be good? No, it's not. It's not, because if you can endure the bad, you will definitely make the good. The evil, they get paid for all the evil. They get paid for all the good that they do in this world. They receive their reward here.
They do evil things. Hulle is onder die tafel en hulle doen allerlei goed en hulle kry baie geld en so gaan hulle aan en hulle geniet dit. Hulle geniet al die mooi en die goed. And they end up coming to the judgment day only to receive a bad report. And they will receive the bad. En ek sê nie dat die gemeente van Christus en die gemeente in die liggaam van Yeshua kan nie goed hê nie en kan nie gebless wees nie. Dis nie wat ek sê nie. Al wat ek wel vir jou sê, ek het jare lank geteach oor the seed principle. En die seed principle gaan nie net oor geld nie. Maar ek wil net dit vir jou sê. Die enigste rede hoekom Abba Vader blessing in jou lewe sit, is sodat jy ander kan bless. Jy gaan gebless wees outomaties. Jy gaan dit voel. En ek sien dit. Ek sien waar mense absoluut oopmaak en gee en bless en 'n blessing is vir Abba Vader se koninkryk. Sien ek hoe dit Abba Vader bless hulle, want hulle bless ander. Dis daai 2 borrels, ek in die seed principle het ek altyd, die student het gelag altyd as ek praat oor die 2 borrels tomatiesous in die kas. Dan sê ek, hoekom moet daar 2 borrels tomatiesous in die kas wees? Hoekom? Kan ons 2 gelyktydig eet? Nee, ons kan nie. So, gee een vir iemand wat hom nodig het. Ek het op 'n stadium in ons gemeente het ek vir elkeen 'n leë emmer gegee. En ek het gesê, hier's 'n leë emmer. Jy gaan nou huis toe en jy gaan hom volmaak vir iemand wat dit nodig het. Maar nie iemand anders buitekant nie, hier in hierdie gemeente. Gaan jy vir iemand 'n emmer volmaak van die goed wat hulle nodig het. Julle, maar het hulle gesukkel. Dan kom hulle dan sê hulle, ag, okay, maar kan ek hom nie net vir jou gee dan sit jy vir ons daarin wat jy dink wat nou. So ek sê nee. Ek het nodig om dat julle moet leer om wakker en oop te wees vir ander mense se behoeftes. Nee, maar ek weet nie. Ek sê wel want jy kuier seker nie by hulle nie. Gaan kuier en kyk wat is die behoefte. Gaan hoor en sien. Jy hoef nie in kaste te grou nie. Maar jy kan mos sien. Dan kom mense en sê, kan ek nie maar net geld in die emmer sit nie. Ek sê nee, en dis 'n groot, dis 'n redelike groot emmer wat ek dink dit was 'n 10 liter emmer. Ek sê maak vol. Maak hom vol met wat jy dink nodig is vir daai persoon. Gaan bless iemand. Die mense het verskriklik gesukkel. Ons het dit naderhand 'n aanhoudende projek gedoen totdat hulle begin het om dit outomaties te verstaan wat as ek oop is vir die een naby aan my en verstaan wat het daai nodig, gaan ek maklik kan gee. En ek kan byvoeg in hulle lewe wanneer Abba Vader my bless. En hoor wat julle, ek ken wonderlike righteous mense wat geseën is. Geseënd is. En in 'n tyd in ons lewe het ons dit ook gehad. Ons was absoluut geseën. So ek sê nie dat net arme mense gaan hemel toe nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê die principle of understanding the principle, the seed principle. But a lot of people ask, this is wicked people, why are they blessed? And we are loving, kind people, and we are not blessed as they are. Ons het nie 10 karre en 60 huise nie. Dis nie waaroor die wêreld gaan nie. Die wêreld draai nie net oor 10 karre en 60 huise nie. Elkeen is geregtig op dit wat hom toekom. En die woord sê ook dit waarvoor jy werk, daarvan kan jy eet. Jy kry hardwerkende mense in hierdie lewe. En hulle werk vir dit wat hulle besit. Moenie afgunstig wees nie. Moenie dit sien as negatief nie, want dit is nie hoe Abba Vader werk nie. You must be joyful for others in their joy. But let us stand back a little bit from others and look to our own lives. En sien waar bevind ons onsself. Dis wat belangrik is. Therefore Elohim is justified to send them to hell because of their bad report, because they already got paid for all the good they have done. Onder die tafel deur en allerlei evil schemes wat hulle doen en goed doen wat nie in Abba Vader se woord is nie. Hulle ontvang hulle report, hulle reward hier op die aarde, but they won't have a good report when they come to the time that there needs to be judgment. En dit weet net Abba, nie ek en jy nie. So moenie ander mense judge en sê, oh ja, hulle is onder die tafel, dis hoekom hulle baie geld. Nee, jy moenie dit doen nie. Deuteronomium 18:8 sê vir ons, en ek dink is 18:8, ekskuus dat ek vir 'n oomblik daarby stil staan. Deuteronomium, kom ons kyk gou 18:8.
Ons kyk gou 8:18. Kan hy ook wees? Ek weet is daar rond. Kom ons net vir 'n oomblik kyk 8:18. Yes, 8:18. Deuteronomium 8:18. But you shall remember Hashem your Elohim, for it is He who gives you power to get wealth, in order to establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is today. Elohim, for it is He who gives you power to get wealth. Dis nie vir my en jou om te besluit wie doen en wie doen nie, en wie doen reg en wie doen nie. That's not in our hands. There's no evil person that also do good. Daar's evil mense doen ook goed. Just as there's no good person that also do some bad. You do. So die summary van dit is, all good is rewarded and all evil is punished. All good is rewarded and all evil is punished. Dis die main boodskap. But no one will be excused. No one will be excused because all have the Torah and the prophets. All have the first 5 books and the prophets. And Elohim knows what will be your decision. Want hy is, ons het vanoggend in Revelation gehoor, hy is alomteenwoordig en alwetend. Even if someone raises from the dead. Elohim sal weet. Al staan iemand uit die dood uit op, jy gaan nie noodwendig change nie. Of your ways nie. Dit gaan nie sommer net change nie. Want as jy vir Moses en die profete het, so dit wil sê jy die Bybel, die Ou Testament, en jy het nog steeds nie gechange nie, dan is daar 'n probleem. What's the problem? It's always your choice. Christus sê ons gaan nie hel toe as gevolg van sonde nie. Ons gaan nie hel toe as gevolg van sonde nie. Ons gaan hel toe omdat ons gekies het om sonde te doen. It's your choice. What does the Psalms say? Psalm 73. The suffering of the righteous and the success of sinners. We maintain not only that Elohim exists, but also that He is good and great, a rewarder of the righteous and a judge of the wicked. A rewarder of the righteous and a judge of the wicked. How then do we explain the problem of the suffering of the saints and the success of sinners? Hoe verstaan ons dit? The psalmist takes us through the steps of his personal struggle in verses 2 to 28. Gaan lees maar. From the low point of his doubts and the protest to the pinnacle of his renewed devotion and praise. Tot hy deur het gewerk het in Psalm 73. Van waar hy gesukkel het met hierdie ding van, how then do we explain the problem of the suffering of the saints, the suffering of the righteous ones and the success of the sinners? Hoe hanteer ons hierdie ding? En Prediker, wat Salomo was, die skrywer, hy het ook gesukkel met dit. What does Shaul say about this? 2 Corinthians 4 verse 16 to 18. Therefore, we do not lose heart, but even if our outward man is perishing, die buiteste, die vlees kry swaar en hy kan dit nie maak nie. The inward man is being renewed day by day, because that's the one that is going to live forever. Remember, the body is going to die. You are not going to die. For this slight momentary pressure, hierdie oomblik van druk, is working for us far more exceeding and everlasting weight of esteem. En ek glo baie van julle wat vandag na hierdie recording luister en sê, as ek nie in 'n drukgang gesit was nie, het ek nooit gechange nie. The slight momentary, net vir 'n oomblik is jy bietjie in die gang in gedruk, in die drukgang ingesit. But it's working for us a far more exceedingly and everlasting weight of esteem. Die gewig van glorie, beter as wat ons ooit sal besef. We are not looking on what is seen, wat ons kan sien nie, but on what is not seen. Moenie kyk in dit wat jy verloor nie. Moenie kyk in dit wat swaar is nie, but check and see these things that you cannot see. Dis nou wat Paulus sê, open the eyes of my understanding. For what is seen passes away. Dit gaan verby. Dit gaan verby, but what is not seen is everlasting. 2 Timothy 4 verse 6 to 8.
For I'm already being poured out, soos ek word uitgegooi soos wyn en soos water, and the time of my departure has arrived. Kom Paulus, hy sê ek voel my tyd word minder op hierdie aarde. I have fought the good fight. Ek het beklei die goeie wedstryd en geveg. I have finished the race. I have guarded the belief. Ek het in alle opsigte my geloof beskerm. For the rest, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Master, the righteous judge, shall give to me on that day, and not to me only, but also to those loving his appearing. That's what Paul was waiting for. Paulus het die helfte van sy lewe in die tronk gesit. In 2/3 van die Nuwe Testament wat hy geskryf het, het hy hoeveel van sy briewe geskryf uit die tronk uit? Baie min mense weet dit. Hy sit terwyl hy die brief vir Filippense skryf, sê hy vir hulle, moenie bekommerd wees nie, wees in alles dankbaar, terwyl hy binne in die tronk sit. Paulus het geweet hoe om in suffering to see the good, the things that he could not see. Hier sien ons vir die ryk man aan die ander kant van hierdie kloof. Daar staan Abraham en Lazarus in hierdie kloof en hier is hy. And he cannot go over anymore. It's too late. It's too late. Choices. Torah and the prophets. Bosom of Abraham or hell. It's your choice. Choices. Mag hierdie boodskap van Yeshua af vandag by ons bly. Dis keuses. It's our choices. Always is our choices. Hou vas. Stryd die stryd. En moenie kyk wat om jou aangaan nie. Be blessed. Shalom. Ek sien julle môre. Be strong. Geniet die aand.